Reus, Van Geloof, Joshua, and Caleb. Gedenk Julie voorgangers wat je word van Elohim en Julie verkondiging het aanschouw die weten die van jullie levenswandel en volg jullie geloof na. Kenji, Yerji Chen Mensi, Samoa Safat, Jigel, Altigajel, Gadi Amiel, Setur Nagbi and Gitwell. Serum het darin bestan omchi krag fan Elohim te one true and dartur si dud and chi fan and heleges lagti bevers kilig. Marchi het barskinlik alfan herti twi nansi gihur Joshua and Caleb Olive et Vasgestan in Elohim se beloftes Giglo and Giliv on Teshin who did fearful word who can ons fully geloof na fulg and then fully forthrow that Elohim di unmun like Canton Netsons fully Gidun het di geloof van Caleb mag di onmont like monthly geloof in aksi Geji Fakel Ur J geloof van Joshua o geloof de worky J geloof van Caleb di geloof mag di on moonlight montlik Marmy bros what some met me up get trick at the heart van the folk that first met terwijl ek volgeho et die heer my Elohim die volk die naam Caleb betekent hond susi levi getun et he ni daar die naam as en naar halen die term ontvang ni maar as gevolg van si onwerkbare loyalty he was getru war under on true was he het loyal and Elohim gebli bar under terrogadins head Bartian espione steady on montlik gesen head te verover and reuse but on montlik was the Orvin et Caleb steady verover and reuse brood gesen Samet Joshua yet but younger as he had he Vasgestan in see meaning selves to the skare hule bo stenig se forwell modig ons an ons fasti kilo of in Elohim te beho what the montlik kan mak what where ons on montlik is Gilof en aksi Gimme dan no hier die Bergland waar van die hier de RG dag gesprek het van o uself at die dag voor dat daar inakieti is in groot perspectief erti steady miskin saldi hier met me my we so that ik holy kan verdrive we sons die hier gesprek het Volgens Caleb self to Moses en first lag Gefra het en ek het very gebring sus dit in my heart was en volgeho het die hier my Elohim ti fog as gevolg van sigetro it is he below we that he deplek so Barsin for ete tidens ti inspeksi
poete Erstiget Rap hit. Caleb was 40-year-old to he as an spion. Guess two is na fifth year fan wearing was he now an Oman fan 85. Si ligam and this was no stits netsu kakragtig and si gidagtes was stits self di tid het ang gebrik om di belofti of the is insti ti bevis that si Vordinian te forgives pas ni met Elohim se hulk so he di reus forsland in holy steady forever gidi pakel or and Caleb et Gese Hevat Kiryat Sefer forsland and di inem an hum sal ekme doctor agsa as frogi to he endil fandi gibed vat regmatic sini vas ferover et Caleb geding andi nalatenscap vat he so agterlat so sina kumelengi an hoom op Elohim te vertro sus he bewis that Elohim vertro kan word no wo he yemand fin but dissolve the gilofti head so that he be fakel an ulikon ordra. Here the ready head the si doctor si hand below the and the end but kiryat seper ok genoem debir ferover head. Sinif Otnil was the magtigi man what the stud ferover head in the first director van Israel Gevord head. Na that he met Agsa, Caleb si Doctor, Getrod is head, he harpa orid, whom to tilat, the ferover di, kibit with the braid, in sudden di, bevis, that in vardige, er ginaam, ginam fan Caleb is. The glow fan Joshua. To holy the land folgens si Grenslin as Arphenis the hill Ferdil hit the Kenders fan Israel and Joshua the Sion fan Nun en Arpdale under holy Gigi as in young man is Joshua their Moses as si assistant Gekis. He was gihorsam modig getro behorsam and leave verdi dingi fan Elohim to the tid ang gebrik ket si kibit of the is het gevag to that aldi stami huli erfenis work fakri het and het the orvli wendi del timnat sera gekis instead nabi silo pa di heligdom of gerik is with si verhaler ons dat geloof ignorer ni dit faith ni dit bid blot in under begripsyo and plus darfan tikla word ons geruk Elohim seplan te vertro en ons daran ti under verb siningin kum fear digeni but iltemal in the here bli the Levi in all dimensions mot gilif word folgens the plan but the Elohim of Gestel is this is the mighty word on Nabi Elohim Tilif who gilufti for Cree darum dan ter will also and grut vok van getwis rondom ons et lat ons up elki las as play endi Sunday vat also maklik omring emet full harding di wedloop look vat for onsly di og gefistig of Yeshua di leadsman in Volender van di geloof wat fear
de frog de wat om forge who is de cruz verdra het de skandi verag het an de regterkant van de troon van Elohim gan sit het. Ons gedrag is genig om de verspel wat ons zien. Daar is zelfs zogenaamd spelneron wat de onderschied tussen de waarneming van iets en de doen daarvan der vervag. De Bibel nooi ons it om de voorbeeld van de groot helde van de geloof na teshin met specially aandag aan Yeshua de hoogste voorbeeld. Door de levens van mensen van geloof zoals Caleb en Joshua te bestudeer, leer ons om Elohim te vertrouwen zoals jullie gedaan het om nederig te wees zoals jullie was onmet moed van te waarheid te getwig zoals jullie gedaan het. Maar hoe kan ons verander worden? De Bijbel is duidelijk door de Heilige Geest toe tilat om in ons te werk. It's an active work. Ons moet kies om getransformer te word en sus kalag te begin work. Ons is geroep om leven die offers fear Elohim te wis. Ons het no behoef die aan getroman man wat die heer ten fully na full money wat ni think om still tibli as huli before ti prat ni wat so begin selva pas isus sal wat ni verwant ens ni mar wat ni derigmet Elohimu vandel gidoldige friendly gedigstig of like man what verstaan dat die wetenskap van die gebed betekent om geloof te beoefenen en werken tot en eer van Elohim en fear die Wesley welzijn van zich hoogtido en om Yeshua te volk. Veris erstin helhartige bekering en herhaling van herde bekering elke dag. Dit was Caleb say geloof en Elohim wat om moet gegi het wat om van die priest fear die mens befar war in wat om in stal gestel et om dapper en ombrikbar testan fear what reg is door of this self di magti vertrouw di magtige an forder van di leer magti van di himel kan elke ware strider van di cruise crag en mood on skin bar honor cum like strukel block ti Orvin.